je zimnje koga sviri veterot. Zašto mu stori toga vešterko? Kako ke se čini? Prvo, sasvim ne. Vnimavaj severko. Kako nam vešterkata mi je skrši trubata. Što se krši? Može i da se zaleti. Zato Anija mrazulcite sme majstori. Ti blagodaram, mrazulko. Ako nekoga ti zatreba moja pomoć, samo zatrubi. Vednaške doletam. To verovatno nemate Videbrgu. Danes kod imena modna redija. A tamo veterot ne je potreben. Na manekenkata Snešenka najmnogo se razuvasne glukite. Ta modna redija nema sekunde. Idite v okolata.
пътуването. Заминуваме. Каква щета. Ако Фрид... Како го речел на Северко? Ако некогаш ти затреба моя помощ. Ти благодарам, Северко! Оттогаш снегулките се бели балерини. Во убавите зимски денови го танцуваат танцот на пеперутките. Кој сака? Нека им засвири на чешел, нека им заплеска.